Ambalmao Auniantuma. Aubalmamso, Madame Cissé Ramata Sissoko, Anauba Tantira, Kabo Atlanta, États-Unis. Irinyeze Wewebani Wewemano, Madame Cissé Kabuna Atlanta. Bi me fait ka au befu, ka bonne fête suite au bay, bonne fête d'indépendance. Mali a ka indépendance ta le 22 septembre 1960. Oya sera en colonisera avec 100 woro en Kobo. Disons qu'on colonisera quoi. Parce que dans une colonisation franata, au lieu de colonisation définitive, on t'a été keleni. Au lieu de bouga doula, ka bateau ta kana enfin, kuna na anga dugumina anna. Bo am moka do kunta kalama de kan colonisera. Ulu sigile no raforu e ke ita do détail quoi. Do ko do taille to ko ku yan coloniser ko de ka principe. Nous nana o ba fo ku u taille do bi coloniser. Do akera galonde kakama daminena. Mais o kelenga na coloniser o yo mo sugu saba de soro manda. Ou bien Afrique dugu tawula. Mon ko non quand c'est ça son. Ante se ka dia mo de la ka fo ku ba coloniser on peut pas accepter. Olu do yo yere fa. Ou bien ou fa. Flana ulu ya ese kubu manipuler ku nege wasa ka se ka ke ko mo do ka so te imanda nye me tuwi ko tingwa. Me yero groupe sabana nguyemiya. Munun tuguru ko non seulement ulu yere kunga jugu nyogon frafi nyogon makatema ali tuwabu yere ka. Bo me fa ka min fo bi mbalmo. Ni kuma se fe ni do na min gasila vraiment abe aketo. Nti ka nga mo shi viser parce que inter vidéo visuel ke mmago te ka mo viser. Mais kuma ni kuma se fe ndo na min fana gasila vraiment abe aketo. Nga bu nga lanini e fen kilempewdi. Am se ka hakil na to franyon ka chuwa jume ka nga jamana jo. Abana foi warate hakilila. Nte video foi ke nata kama, nta ke toko kama, nta ke wari kama, nta ke nafulu kama, nta ke place kama mmago to shide la. Ala nyebeda, ala yensiri. Mbake fenkele ni kama. Ni hakil na fitini ni mimembulu. Ngo tla ani nyoanche. Ni mdusu ye minyo komi kuma nga fawnye na komi mba miri chugomi. Walsa ambeka nyoanso hakilila. Don ba obefu. Ka obe wali nyumando amunu mbe mwele ka fo nga kuma ninko be nga na kuma ninka. Mba obefu, mba obela me fana, obe fana ni chao ni baraji. Me alibi anga jamana konana. Ube jamana koka. Mawo mabi fe ki ka jabana la ta ko abi minani sra miye oye ka mawde nyina awla munu be se ka manipuler jona munu hakili be se ka nyami jona walsa oluka se ka keleke to fe munu be keleka o korata olu tiki kay o minde o koraka kay adama de unte klenyi do fanga ka giri do fanga mankiri kele chamanchela do be kele ku do se ko jija ka kele ke fa laba me kele chamanchela do fana bi munu be senge munu ba fo ayi nkuma na ka dese o man lame nya nyini ka nyefo o man famuya ndo na jewla wi fara ka bo jela ndara munu na olu e dana ya taka bo yere ka pew nyenji da munu ka olu boran koro o kama nye sembo kelela men balmo te mo sembo kelela de ni bede be kele chamanchela ni be kelela ibi da dowla munu te dana ya moko yi ibi jigida moka douka munu jigite ka dauka ulu ya taka ngutugu de ulu fana yake parce o ma do ki jigi kunyuye ubu ba jigi ya famu ya mbe fa ka fodron o be famu ya baliyadi sino adam madin dlani ngani ya nyuma yadi machi madlani jugu yayi parce que l'être humain a été créé comme une personne sainte et saine dans le cœur. Pourquoi il kenaya ani manya na manya adam madin dara nodi. Donc me fait ka fodi. No ya so mo de be mi au fait ayo atiti kan aka choya la. Iteri ibalma. Isiginyo. Car ça ne fait bien minke.
ne fɛ an bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la min tɛ nin ye bonya ni karama kɔnɔna na mais aw kana ɲɔgɔn accuser kɛlɛ cogoya ou bien kɛlɛ kɔnɔna ya parce que mɔgɔ ka kɛlɛ tɛna kɛ kelen ye fo ɲɔgɔn fɔ n b'o répéter tout le monde ne va pas lutter de la même manière a kana o souhaiter a kana o ɲɛɲini de o ka kɛ yɛrɛ o man ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ kan ka kɛ niveau différent terrain différent pour que a faralen ɲɔgɔn kan an ka se ka résultat sɔrɔ a la jamana o jamana y'a kɔnɔ u y'a mara san 70 ka coloniser c'est que mɔgɔ dɔ de tun b'a kɔnɔ minnu kɛra u nɔfɛ k'u kɛlɛ nation nɔgɔya u bolo c'est la même chose même aujourd'hui an ka n'a to mɔgɔw ka don an ni ɲɔgɔn cɛ minnu b'an bila ɲɔgɔn na alors que an bɛɛ bɛ kan ka kɛlɛ kɛ fɛn kelen de kama a k'a jateminɛ Mali y'a ka indépendance ta san min Mali kun ye bɛɛ kun ye 4 millions dɔrɔn de 4 millions o 4 millions na bi an ye 18 millions de 18 millions n'i ye Mali ta an ka scolarisation kɔrɔ ye mɔgɔ hakɛ min bɛ taa école la bi bi na n'i ye mɔgɔ 100 ta a tɛ mɔgɔ 60 bɔ o mɔgɔ 60 o denmisɛnnin 60 fana kɛ 30 ɲɔgɔnna de bɛ se ka se second cycle la o kɔrɔ ye 30% des enfants olu bɛ se second cycle la ɛsɛ n'o ka tɛ lycée de o kɔrɔ la a dɔgɔyara fo ka kɛ 10 ou bien 8% ye o kɔrɔ ye jama min bɛ taa kalan o man ca quand y'an ka indépendance ta le 22 septembre aw ni Ala kɛra cɛ indépendance bɛ se ka ta n'o y'a sɔrɔ i tɛ se k'i yɛrɛ ladumuni i ka ji min i yɛrɛ b'a min a bɛ fɔ min ma eau potable ji saniyalen jamanadenw tɛ se k'o min denmisɛnninw tɛ kalan yɔrɔ nɔgɔlen dimɔgɔ bɛ yen soso bɛ yen courant bɛ tigɛ sanfɛ ni duguma u ye compagnie téléphonique ta téléphone kɔmɛ ka na jamana fa n'o ye minnu tɛ foyi la fo ka mɔgɔ exploiter mɔgɔ makini don i bɛ taa carte feere o ma ko unité wa ma dɔn 200 unité 200 mɔgɔ ka nansɔngɔ e ni Ala cɛ o kan ka kuma fu dɔrɔn karisa i ni sɔgɔma o ye su kora dugu jɛra a banna i ni Ala cɛ jamana bɛ se ka jɔ denmisɛnninw bɛ se ka dumuni kɛ yɔrɔ bɛɛ n'o y'a sɔrɔ nansɔngɔ bɛ bɛn unité sɔgɔma ka dɔ wele dɔrɔn 3 minutes dɔrɔn o bɛ bɛn 200 ma parce que o tigi bɛ dugu wɛrɛ la alors que dugu tɔw la minnu yɛrɛ bɛ kan ka kɛ e fantan dugu min tɛ se ka dumuni kɛ olu ka dugu la yɛrɛ internet ye gratuit i tɛ foyi sara France ni Amérique i tɛ foyi sara o kɔrɔ y'a ye i kan k'a dɔn hali sisan hakili kɔnɔ k'i ma kɛ indépendant ye fɔlɔ o kɔrɔ i kan k'a dɔn hakili kɔnɔ sisan ko kɛlɛ ka ja ka girin kɛlɛ min ka jan kɛlɛ min ka girin kɛlɛ min ka farin o bɛ cɛ farinw ni muso farinw de ta maa minnu tɛ se ka décourager komi n y'a fɔ aw ye an kɔni b'an ka kɛlɛ kɛ anw bɛ groupe min na an tɛ décourager maa si ye an t'a majigin maa si ye an tɛ kɛlɛ jɔ maa si ye an bɛ kɛlɛ kɛ de fan da jelima parce que an b'a dɔn ko an bɛ kan ka kɛlɛ kɛ jamana ka hɛrɛ min kama o de y'an ka kɛlɛ kun ye o sen fɛ ni dɔ y'an dɔgɔya bon an b'a accepter ka tɛmɛ parce que a tɛ k'a tigi fili ni dɔ y'an sɔsɔ an b'a fɔ a tigi y'an sɔsɔ pour que ka hakili ɲuman de d'a ma ni dɔ bɛ kan ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ min t'an ka kɛlɛ cogoya an b'a tigi bonya n'a ka kɛlɛ cogoya ye an siw tɛ kelen ye an ka kalancogo tɛ kelen ye an hakilinataw tɛ kelen ye an bɔyɔrɔw tɛ kelen ye fɛn dɔ bɛ kɛlɛ cogoya tɛ se ka kɛ kelen ye o la mais o kɔrɔ tɛ dɔ ka fisa ni dɔ ye dɛ n b'o fɔ hali sisan maa si ma fisa ni maa si ye maa si t'i maa jigin maa si ye fana seulement an ka kɛlɛ cogoya tɛ kelen ye parce que an cogoyaw tɛ kelen ye o kama ne b'a ɲini aw fɛ vraiment bi ye Mali 22 septembre indépendance don ye min an kan ka miiri de k'a fɔ an bɛ se ka mun de kɛ ka jamana jɔ ka jamana dɛmɛ n balimaw jamana bɛ jɔ jamana bɛ dɛmɛ baara de la baara aw bɛ baara kelen min bɛ ka wuli sɔgɔma k'i jɔ ka baara kɛ i ka da furali i ka du kɔnɔna furali i yɛrɛ saniyali i denw ka taa école la i k'i ka sɛnɛ kɛ i k'i jɔ i yɛrɛ ye i kana dépend mɔgɔ wɛrɛ la ɛ minnu bɛ jɔ communauté internationale ou bien France ni ONU ni États-Unis no tu penses que olu bɛ d'a ma fu e tila ka jɔnni ye ka taa wari d'i ma fu parce que Ala kama e ye jɔn ye pourquoi tigi b'a d'i ma fantanw t'a tigi bara clochard t'a tigi yɛrɛ fɛ yan est ce que a tigi sera k'a ka problème bɛɛ ɲɛnabɔ développement économique tɛ na kɛnɛma dɛ ça vient pas de l'extérieur à l'intérieur a tɛ bɔ kɛnɛma ka na dugu la a bɛ bɔ duguladenw yɛrɛ de la a bɛ bɔ Mali kɔnɔna de la a bɛ bɔ jamanadenw de cɛmancɛ la ka yɛlɛ sanfɛ o kama n b'a ɲini aw fɛ an kan ka sacrifice de accepter sacrifice kɔrɔ an k'an yɛrɛ di jamana baara ma an k'a di ni dusu ye an k'a di ni hakili fana ye an kana jɔ ɲɔgɔn fanga na fangaw tɛ kelen ye o kɔrɔ ka ye dɔ ka fisa ni dɔ ye o kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa de hali sisan an k'an jija ko dɔ ye nin fɔ nin ma ou bien dɔ ye nin kɔrɔ fɔ i ni Ala cɛ ni mɔgɔ ye wele k'a fɔ ko karisa ye nin f'i ma e kan k'o tigi lamɛn mɔgɔ min bɛ fɛ i ka jamana ka jɔ est ce que o t'i wele ka to ka kɔrɔfɔli dɔrɔn ko karisa ye nin fɔ
Ne be min fo yo, ni min yikoro fo ke vraiment ya ti ka problème. Si tu veux pas me voir, c'est ton problème. Si tu es contre moi, c'est ton problème. Amanga mware de ka attitude considérée envers vous. Ni dans les meilleurs, les bi jora munadi. Amba da manga kele min ka anga kele ke nyedika. Ambe nga fantan de deme. An na fa fo ite ni kele la. Antna daraka sur la tête la sur la tête place sur la toko sur la. Fantan mu sengane ambe kan ulle deme. Garibu demu me yala mun te ka ko la ambe kan ulle deme. An demu me tla ko te barak sur ambe kan ulle deme. Anga musoro ni chokoro nu. Munun be ali drome flatu bolo kalo kono. Min pension kan nga duma jamana na fulu kan nga di chokoro ba ni musoro ma. An nous te fonction publique fou là parce que jamana dion do ami kan kele ka ulle kama donc an kele c'est sincère c'est direct o kama kabakuru ni bere mun bi do mo sen koro ule normali wara de be fanga diga kele lawo mais akona nyoko accuser na ko kele chugo yayi ko parce que ni mi kan ni fo ni kan ni fo kele fara na modèle ka chawo donc ka bara kele la ka fo ko ça ne va pas mais comment ça va aller le taux mais c'est pas leur problème donc fara ka kele ya comment il faut faire aller amba ke tout de kadlan d'autres avec ta les kadlan ce soit des biko fanana donc quel est tu vois il faut qu'on se respecte dans nos luttes or lamba ni non fait 22 septembre fête comment quand ka fête d'indépendance tabe quel baradika le travail baradros c'est qu'on faut itala avec jabana Amérique ni fin de nous ou be baradron ne ke dogoro sokomani show abana c'est que faut itala bolisona outé magicien outé ils sont pas plus intelligents. Seulement, les gens ont compris. Bara de bi jamana jo. O bara bi dem ni ka dalala dila. I ka du kono na. I faso kono. I ka quartier kono. I ka ville kono. I ka région kono. I ka pays kono. I ka continent kono. Abi damine I fenda te boka na ka bo kenema. Non balma nga jija ka barake. Aw munun fana me extérieur la ko jija. Abe wara munun chikata. Abe deme munun kikata. Aku adresser fena mi se ka jamana la tanye. Bazan donaw. Ano sanu donaw. Nkanta ou ma directement mais me faka min fodron jamana kono anga nga priorité do ko ray am mago be munila ini ala ni ala trache amin mo nga seka base en complet temps bidru ke quartier économie wulu ji fale me yorobe no be yorobe soso be yorobe dimo be yorobe espérance de vie ko ray mal la me vie ka te comme même ça fait 50 à 50 ans pour cent bidru amesa muna nogo soso dimo bada kongo minogo kalambalia donia balia kele kanga ko odeka anga ngo de lutter anga nga ndite odeka na sekake odunte ke na ma fara nyokonka l'union fait la force do amanjita anga fara nyokonka vraiment ngute fa ka video jeda mais ni kuma se fen do na min gasila obi haketo ala ni ala kira ba keto ndika nga mo viser parce que o tenga buer nte mo viser nga kuma na jamais ni kuma na o fe o chama nyi ndogonu yi anyi ndo ya ni nkoro kelengelo mba o befo mba o bebunya mais anga tinya fo nyanyi anga pam mana kan dabla yere doya fu dabla ni yeni fode ni yeni nke oyo ka problème ye quoi ante mo korofo ni mo danyi korofo amba fi nyana de ka corriger pour qu'anga continuer donc franchement mes amis ndokoni ndeu mbalma onterio mes amis de Facebook ane mon ni amitié demander mi ma accepter follow je vous ai dit que menga liste nettoyer sous peu ka à calculer minga bo minga do pour que nga seka débat continuer avec vous. Menji jaka ke inshallah. Mbe do ka la kan beso hakilla ni feti aya fete kanye. On est indépendant politiquement koroy amba americani indépendant. Mais économiquement anteka nyereta. O koroya anga keleke odika an fawye kele minke ka foko indépendance fle à papier fle anga njija wasa ke sur le terrain. Donc abe aketo ni vidéo jenyana. Mbaw be fo ka be wali nyumando aw beniche ani baraji keleb se ka continuer ni dusuni hakili minya amanjija munu fana décourager le ko nsega na kelela a gerera abo jija kelete no ko ade abe gele ali sindo be fara gele aka mais an amanjija de fo keleka ke nous allons continuer la lutte nous allons nous battre jusqu'à la fin amban keleke ni munyi an yere ka an fanga bara amba ke nan hakili amba ke nan dusui amba ke na force physique mais amba do nga kelela amba ke no. Donc vraiment, Benichani Baradji, bonne fête d'indépendance à tous les Maliens. Que l'indépendance politique qui a été déclarée sur les papiers soit une indépendance économique, une indépendance surtout mentale et psychologique, et une indépendance physique. Car tu es indépendant. Vraiment, merci beaucoup. Love you. Bye bye.